Shalom. My name is Yavin Nama saya Alvin. and I'm from Sanakan. Saya dari Gereja Pengharapan Sanakan. I'm still single for now. Masa sekarang saya masih lagi single. First of all, I praise. First of all, I praise God giving me this opportunity to come up stage and share my testimony here. Terlebih dahulu saya ingin bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini saya ada peluang untuk mengungsikan kesaksian saya. Yeah, I hope that through my testimony, I can encourage my brother and sister who are maybe like me, experiencing struggles and can overcome it through God. Saya harap saudara yang mungkin mengalami pergumulan yang sama seperti saya boleh diberkati pagi ini melalui kesaksian saya. I'm born Christian. I was raised in a Christian family. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. And when I grew up, I served the church from my childhood to working adult life. Dan saya juga membesar dengan melayani Tuhan dari kecil hingga masa saya bekerja. But things changed when I stepped into society. Sesuatu berubah apabila saya masuk ke dalam masyarakat. Because I think that God, you are more than powerful. Karena saya berpikir Tuhan kamu nampaknya kurang berkuasa. Because you cannot make me rich. Karena Engkau tidak boleh buat saya kaya. I wanted to become a rich man. Karena saya mau jadi orang kaya. But I was so wrong because the Lord says I have a plan for you to prosper us, not to harm you. Tetapi saya sangat salah karena Tuhan punya rencana untuk memberikan makmuran kepada saya. So when I use my own way to live, I tell God that Lord, my life, I was the one who in control. I walk my life. Dan sekarang kepada Tuhan saya memiliki kuasa penuh dalam kehidupan saya. So in the COVID time, I finally left the church. Dan masa zaman COVID saya meninggalkan gereja. Yeah, I don't go to church, I don't serve it anymore. I walk the way of the world. Saya tidak lagi datang ke gereja, tidak melayani Tuhan dan hidup di dalam dunia ini. So during my wilderness, I call it, Di saat saya berada di luar, I face a lot of brokenness and emptiness from my life. dan saya mengalami keremukan dan dalam rasa yang kosong. In my years of 20s, I'm now stepping in my 30s. In my years of 20s, there's only brokenness and painful. Masa saya berumur 20-an, dia penuh dengan keremukan dan rasa-rasa keseorangan. Yeah, I have depression. I face depression, and I'm antisocial. Saya seorang yang susah untuk bergaul. And I don't talk much, even in my workplace or at home. Saya tidak banyak bercakap, sama ada di tempat kerja ataupun di rumah. I treat game in my life. Saya jadikan permainan sebagai kehidupan saya, main game. Yeah, and every day after work or public holiday, I was always home in my room and play games. Dan kalau saya bercuti atau di ujung minggu, saya selalunya hanya duduk di dalam bilik dan bermain game. Because that is my work to escape the reality. Karena itu cara saya untuk lari daripada realiti kehidupan. Yeah, and because I don't think I work in this society, and I was so low self-esteem that I think myself as a rubbish. Saya rasa sangat rendah diri di dalam masyarakat ini dan saya menganggap diri saya seperti sampah. Until one time that I finally cannot handle it anymore after so many years. Sehingga satu ketika saya tidak dapat menampungnya lagi selepas beberapa tahun. Then finally I come to the Lord. Dan saya kembali datang kepada Tuhan. But not with a joyful heart, but I'm with all my anger, all my anguish, all those struggles that I've been facing all these years. Dan saya telah melepaskan segala kepahitan, segala rasa marah saya sepanjang tahun itu. Then I shout it out to the Lord in my private time. Dan saya nyatakan kepada Tuhan dalam masa pribadi saya dengan Tuhan. I like this. I said, Lord, you said you are God.
Sekarang kepada Tuhan, Tuhan, kau katakan Engkau adalah Tuhan. And here I am, Lord. I'm so broken. My life was a mess, Lord. Dan inilah saya yang hidup saya sangat berantakan dan saya dalam keadaan yang tidak baik. And I blaspheme your name throughout those years. I don't like you. Dan sekarang pada Tuhan saya tidak suka dengan Engkau. And now I'm so heartbroken. I'm so broken. Dan sekarang hati saya rasa salah dengan I cannot do this anymore. I want to end this life. dan saya tidak boleh lakukan ini. Saya mohon habiskan kehidupan ini. So Lord, you say you are God. You take my life now. Dan sekarang pada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan, ambillah hidup saya. And this is me. This is the broken me, Lord. So what are you going to do about it? Tuhan, ini adalah diri saya yang telah rusak. Dan apakah Engkau yang dilakukan dalam kehidupan saya? Can I say amen? Amen. Because of this, because I shouted out all my struggle to the Lord in one time. Oleh kerana saya menyampaikan segala pergumulan saya kepada Tuhan dalam satu masa, And also, my life started to change. dan hidup saya mulai berubah. I started to see the things my life changed when I finally surrendered to the Lord. Dan saya mulai melihat kehidupan saya berubah saat saya menyerahkan segalanya kepada Tuhan. The Lord changed my workplace. Tuhan mengubah tempat saya bekerja. The Lord heals my heart. Tuhan memulihkan hati saya. In one day, one single day, He took away my addictions. Dan di dalam masa satu hari, Tuhan telah mengambil segala ketagihan saya. When I struggle in my addiction, in my chain, they've been bound me for 20 small years. When I stuck in my addiction for 20 years. Apabila dia mula dalam ketagihan mungkin, The Lord changed me in one night. Tuhan mengubah saya dalam satu malam. He heals my soul. Dia memulihkan jiwa saya, roh saya. He heals my hatred towards people. Dia memulihkan kebencian saya kepada manusia. Right now I'm standing here. Dan saat saya berdiri di depan ini, It's all His grace. hanya karena kasih karunia Tuhan. You see, I don't talk to people 10 words in one day. I don't speak more than 10 words in one day. Biasanya saya tidak bercakap lebih dari 10 perkataan dalam satu hari. I hated myself so much, Saya benci diri saya terlalu kuat. but God changed my life. Tetapi Tuhan mengubah hidup saya. Now I love Him more than anyone in life. Sekarang saya mengasihi Tuhan melebihi segalanya. If you say testimony, actually I have quite a lot of miracles happen. Kalau kita bicara pasal kesaksian, ada banyak mujizat berlaku dalam hidup But saya. I don't have time to say here. Tapi tidak cukup masa untuk saya I don't kongsikan. have time to say that He heals my mother from the cancer. Dia menyembuhkan ibu saya daripada kanser. I don't have the time to say that He heals my father to come back to Christ after for so many years standing and having another woman outside of marriage. Dan dia juga membawa bapa saya kembali kepada Tuhan, yang mana bapa saya curang dalam perkawinan. I don't have time to say that in my broken family, God raised me up from the church. Dalam masa yang sama juga Tuhan juga memulihkan saya daripada keluarga yang bicara budaya ini. I don't have time to say that now I can breathe in my lungs standing here and sharing the testimony for His glory. Dan saat ini saya berkongsi dengan kamu kesaksian saya. All praise to God. Segala pujian dengan Tuhan. And the time allowed, please let me to encourage brothers and sisters. Saya ingin mendorong saudara-saudari, If you are like me, kalau kamu seperti saya, if in your silent time, in your alone time, saat kamu bersendirian, you are facing those things not even your fathers know, not even your loved one, not even your child. kamu berhadapan dengan perkara yang If orang terdekat tidak mengetahuinya. you have those things, only the Lord knows. Dan kalau perkara ini terjadi pada kamu, ketahuilah Tuhan mengetahuinya. Those chains, those brokenness, and those struggles in your heart, Segala pergumulan dalam hati, shout it out to the Lord. serahkan kepada Tuhan. You give it all to the Lord, Berikan sepenuhnya kepada Tuhan. and you make this decision to the Lord. Bawa keputusannya kepada Tuhan.
Lord, this is who I am. What are you going to do about it? Dan Tuhan inilah saya dan apa yang kau ingin lakukan padanya. The Lord bless you all. Thank you. Tuhan memberkati.